मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, चाइना के सदर जब भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो बहुत ही मोहतात अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश लहजे में होते हैं और आम रूटीन के अंदर वो आकर बताते हैं कि चाइना ने क्या कुछ अचीव किया है, हमारे प्लान्स क्या हैं, हमें वर्ल्ड में करना क्या चाहते हैं। लेकिन आज चीनी सदर ने जो गुफ्तगू की है वो इंतहाई डिफरेंस मूड में बातचीत की है। आम रूटीन में चीनी सदर का यह मिजाज नहीं होता कि चेहरे पर खौफ या दुख के असरात हो, और जो बात आज उन्होंने की है और जो क्लियरली कहा है कि सर्द जंग खत्म कर दें, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। और जो मुल्क भी इस वक्त पॉलिसी बना रहे हैं, तमाम मुल्क सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ जा रहे हैं, और ये ऐसी तबाही होगी कि जिसका एंड इंतहाई दर्दनाक होगा। यहाँ पर कोई नहीं बचेगा, सब तबाह हो जाएंगे। मैं ये बात सारी दुनिया को साफ लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, बचा सकते हैं तो अपने आप को बचा लें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर मालूमात पर अपनी वीडियोस मिलती रहें। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, चाइना के सदर ने कहा है कि इस खतरनाक पॉलिसी से पीछे हट जाएं। अगर हमने कोई अलग रास्ता ना चुना तो हम सब के सब मुकद्दर में सिर्फ और सिर्फ स्याही और तबाही लिखेंगे जो पूरी दुनिया को निगल जाएगी। और अगर हम यही सब की पॉलिसी रही तो फिर कोई भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के पास जदीद टेक्नोलॉजीज मौजूद है। ये अलग बात है कि किसी के पास कम और किसी के पास ज़्यादा मौजूद है, लिहाजा पूरी दुनिया सर्द जंग से बाज आ जाए, इसी में सबकी भलाई है। नाज़रीन, चाइना के सदर का ये खिताब स्पेशली अमेरिका के सदर जो बाइडन के लिए था, क्योंकि जो बाइडन सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के ही लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक इंतहाई खतरनाक एजेंडा रखता है। क्योंकि ये एजेंडा सिर्फ जो बाइडन का नहीं, उसके पीछे इसराइल मौजूद है जो बाइडन के अगले 4 सालों में वो काम करना चाहता है जो इससे पहले वो ट्रंप के दौर में नहीं कर सका या करवा सका। मतलब अमेरिका को बर्बाद करना, आधी दुनिया को बर्बाद करना, पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा को तबाह करना और चाइना को तबाही के धाने पर लाना ताकि वो सुपर पावर ना बन सके, और उसका तरीना ख्वाब पूरा करना कि ग्रेटर इसराइल का कयाम अमल में लाया जा सके। और चाइना के सदर ने आज जो बात की है कि वो असल में इशारा दिया है कि अगर 2 मुल्कों की जंग होगी तो दुनिया की कोई चीज़ भी सलामत नहीं रहेगी। आपको याद होगा कि जिस तरह 27 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मिसाइल चलते चलते रह गए थे। 27 फरवरी को भारत ने हमारे 6 शहरों को निशाने पर लिया था और पाकिस्तान ने भारत के 18 शहर टारगेट किए हुए थे। अगर कोई भी मुल्क मिसाइल चला देता, वो हमारे 6 शहर या हम उनके 18 शहर तबाह कर देते तो क्या होता? उनके तमाम इत्तेहादी हम पर चढ़ दौड़ते और हमारे इत्तेहादी उनकी ईंट से ईंट बचा देते। फिर ये था कि पूरी दुनिया में जंग छिड़ जाती और उसके बाद ना खत्म होने वाली जंग शुरू हो जाती। और उस रात दुनिया की 1 अरब और 60 करोड़ के करीब आबादी सिर्फ और सिर्फ एटमी मिसाइलों की सद पर आ चुकी थी। उस वक्त फैसला ना किया जाता तो दुनिया तबाह हो जाती। और उस वक्त बहुत सारी तनकीद हुई थी कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि आपने अमेरिका का प्रेशर ले लिया है, अभिनंदन के हवाले से आपने उसको छोड़ दिया है, आप डर गए हैं। लेकिन वक्त ने साबित किया कि इमरान खान और फौज का अच्छा फैसला था, क्योंकि उस वक्त आपके पास 2-3 ही ऑप्शन थे। 3 तो नहीं, खैर 2 ऑप्शन थे। या तो आप एटमी हमले के लिए तैयार रहते या फिर उस जंग को ख़त्म करते, और मोदी सरकार उस वक्त पागल कुत्ते की तरह फिर रहा था। अगर ये जंग होती तो दुनिया तबाही की तरफ जाती। और आज चाइना के सदर ने जो बात की है कि आने वाले कुछ अरसा के अंदर अमेरिका पर हमला करना है और इंडिया पर भी हमला करना है, और जब वो अमेरिका को या इंडिया को ब्लैक आउट करेंगे तो चाइना की जंग स्ट्रेटजी ये है कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल करेंगे। तो नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि ऐसी सूरत तो नहीं होगी कि अमेरिका चुप करके बैठा रहेगा, फिर वो चाइना और पाकिस्तान पर हमला करेगा। और अगर चाइना ने यह स्ट्रेटजी अपना रखी है कि इंडिया की गर्दन दबानी है अमेरिका को जवाब देने के लिए, तो जाहिर सी बात है फिर अमेरिका, इसराइल और दुनिया की बड़ी ताकतें ये कोशिश करेंगी कि हम पाकिस्तान पर हमला करें चाइना की गर्दन दबाने के लिए, और ये फिर दुनिया की तबाही का सबब बन जाएगा। और इस बात का इजहार आज चीनी सदर ने भी किया है। और ऐसा नहीं है कि वो डर गया है या चाइना शिकस्त खा जाएगा, और चाइना ने कभी ऐसी पॉलिसी अपनाई ही नहीं
کہ پراسی جنگ لڑے یا سرد جنگ لڑے، اور چائنا یہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اور اب چائنا $4 ارب ایران میں انویسٹ کرنے جا رہا ہے۔ اور یہ انویسٹمنٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اور وہ بھی اس ملک میں جس پر پوری دنیا کے اندر پابندی لگ چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کو یہ پتا ہے کہ کل کو امریکہ اور اسرائیل نے جنگ لڑنے کے لیے آنا ہے، تو میں دوسرے ممالک کے اندر ایران کو بھیجوں گا کہ وہ جا کر ان کے خلاف لڑے۔ آپ یہ سوچ لیں کہ اگر ایک دفعہ یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد صورتحال کیا رہے گی۔ آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ معاملات کس طرف جا سکتے ہیں۔ لہذا چائنا کے صدر کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ہر صورت یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہم جنگ سے بچ سکیں، اور دوسری جانب انڈیا اور امریکہ نے افغانستان کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کا اس بار ٹارگٹ بلوچستان ہوگا، اور دونوں مل کر سی پیک کو نشانہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ بلوچستان میں امریکہ کی دلچسپی اس لیے بڑھ گئی ہے کہ چائنا جو اب اسے حریف اول نظر آتا ہے، اس کا مین منصوبہ سی پیک بلوچستان میں ہے، اور انڈیا اس لیے بلوچستان کو ٹارگٹ کرے گا کہ ایک تو پہلے ہی جن تنظیموں کو وہ لوگ فنڈنگ کر رہے ہیں وہ وہاں پہ متحرک ہیں، اور اب جو سکھوں نے بھارت کی اور مودی سرکار کے ناک میں دم کر رکھا ہے، اور بھارت اس وقت جو سکھوں پر الزام لگا رہا ہے کہ تم پاکستان اور ISI کے ایجنٹ ہو اور یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ ان دونوں کے کہنے پر کر رہے ہو، اس لیے بھارت کا بلوچستان میں اپنی زر خرید تنظیموں کو متحرک کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ وہ سکھوں کے کیے کا بدلہ پاکستان سے لے سکے۔ اور جب جنرل راحیل شریف کے دور کے اندر سی پیک میں کام شروع تھا، اس وقت بھی امریکہ کو یہ منصوبہ ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ اس وقت جو بائیڈن وائس پریزیڈنٹ تھا اور اسی نے انڈیا کو آگے لگا کر سی پیک کے خلاف کام کرنا شروع کیا تھا، اور جو بائیڈن امریکہ کا جو اب صدر بن چکا ہے اور اس کی کرسی پر آ چکا ہے، جہاں پر اس نے آ کر لیڈ کرنا ہے۔ اگر امریکہ کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے چائنا بھی اس کا جواب دے گا۔ امریکہ کو روکنے کے لیے چاہے چائنا کو پھر کسی بھی ٹیکنالوجی سے حملہ کرنا پڑا، چائنا ضرور کرے گا۔ اس لیے آج چائنا کے صدر نے جو وارننگ جاری کی ہے کہ ہم سارے جس طرف جا رہے ہیں اس کے بعد بچے گا کوئی بھی نہیں، سب تباہ ہو جائیں گے۔ میرا کام تھا پوری دنیا کو بتانا کہ آپ اس اسٹریٹجی سے باہر آ جائیں جو آپ چائنا کے خلاف کرنے جا رہے ہیں۔ اگر باز نہ آئے تو چائنا پھر جواب دے گا، لیکن پھر سلامت کوئی نہیں رہے گا، اور ڈیڈ لائن ساری دنیا کا آخری انجام ہوگا۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں مودی اور جو بائیڈن کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ چائنا نے تو کھل کر اپنے بیان میں سب کو کہہ دیا ہے، اب ان دونوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ پوری دنیا کو آگ میں جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی ان اوچھی حرکتوں سے باز آ جاتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک لازم کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سارے خیال رکھیے، انشاءاللہ نئی خبر اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضری دوں گا۔ اللہ نگہبان۔